2008-9 में मुझे याद है मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो तब से मैं इमरान खान की पार्टी में हूँ। तो इस हद तक मतलब इमरान खान चाहे पाकिस्तान गए किसी कोने में भी बैठा हो, तो उसके हमें कोई परवाह नहीं है, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताक न्यूज़ के साथ गुलाम अली यासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ इमरान खान के देरीना साथी मलक अज़हर इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि आप इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये कब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ मैं बहुत पुराना काम कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ दीपालपुर में कुछ 6 से 7 हम दोस्त थे जो मौजूद थे। तो तब से हम काम कर रहे हैं। 2008-9 में मुझे याद है मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो तब से मैं इमरान खान की पार्टी में हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान से मोहब्बत और इश्क की इंतहा यही है कि आज भी इस ऐसे सख्त दौर में जहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम लेने पे एफआईआर हो जाती है, तो हम उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ना सिर्फ साथ खड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इलेक्शंस ये साबका हुए हैं उसमें भरपूर उनकी सपोर्ट की है। तो इस हद तक मतलब इमरान खान चाहे पाकिस्तान गए किसी कोने में भी बैठा हो, तो उसके हमें कोई परवाह नहीं है, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं। सर, अभी आपने ज़िक्र किया 2008 से आप तरीके इंसाफ के साथ हैं, तब तो दीपालपुर में पीटीआई का वजूद भी नहीं था। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी कारकुन के लिए, जो असल किसी भी पार्टी का नज़रियाती कारकुन होता है ना जी, उसको किसी ओहदे की फ़िक्र नहीं होती। जिस पार्टी में ऐसे कारकुनान मौजूद हों जिनको ओहदों की कोई गरज ना हो, तो वो पार्टी जो है ना वो तरक्की करती है, वो पार्टी बूस्ट करती है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मैं ये अपने पूरे 100% श्योर होकर ये बात कर रहा हूँ कि बड़े ज़्यादा ऐसे कारकुनान हैं जिनको किसी भी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, बाशमूल मेरे। मैंने आज तक पार्टी से कोई ओहदा नहीं लिया। ये पिछले 5 साल में जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो मुझे नायब सदर तरीके इंसाफ तहसील दीपालपुर की ऑफ़र हुई कि आप बन जाएं, आप बड़े पुराने हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं चूँकि लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं वीकेंड्स पे आता हूँ, तो मैं ये टाइम जो है आवाम को अगर ना दूँ तो इंतहाई गैर मुनासिब बात है। तो इस तरह मेरी पार्टी का भी नुकसान है, मेरी आवाम का भी नुकसान है, तो लिहाजा मैं ओहदा इस तरह का नहीं लूँगा। या तो मैं फुल टाइम इधर बैठा रहूँ दीपालपुर में और मैं लोगों के साथ कीप इन टच रहूँ, तो फिर उस ओहदे का भी फ़ायदा। तो इस वजह से ये जो ओहदे जिन जिन जो कारकुनान नहीं लेते ना, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, और उनकी वजह से ही तो बस एक मैं भी छोटा सा कारकुन हूँ पार्टी का इस किस्म का, कि मुझे याद है कि बल्कि काफ़ी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कि चुरस्ता मियाँ खां से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम लेने वाला नहीं था जब मैंने वहाँ पे तरीके इंसाफ का झंडा लगाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अगर मेरी पहचान है तो वो यही कहते हैं, यार वो मलिक अज़हर पीटीआई वाला। तो ये मेरे लिए बड़ा खुश आइंद है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान के केसेस के बारे में, और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद रिहा हो जाएँगे। दुआ तो यही है कि ईद से पहले रिहा हो जाए, लेकिन चूँकि मामलात इस किस्म के हैं कि इमरान खान इस वक़्त किसी भी ऐसे बंदे की बात नहीं मान रहे जो उनके साथ डील करवाना चाह रहे। तो पहली तो ये बात है, क्योंकि कुछ मीडिया पे चल रही होती हैं कि जी इमरान खान डील कर रहा है, ये कर रहा है। बेसिक इमरान खान के बाहर ना आने की वजह यही है कि वो किसी के साथ डील ही नहीं कर रहा। आज वो इमरान खान उनके आगे घुटने टेक दे और डील कर रही है, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, इनकी वक़्त तो इतनी कोई है। बाकी अगर कानूनी में बात करूं तो इमरान खान के जो सज़ा हुए हैं, जो मुकदमात जिनके अंदर सज़ा हुई है इमरान खान साहब को, तो उनकी अपीलें जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, जिसमें ये सोमवार की भी एक डेट है, मंडे की। तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी कवी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस पे फैसले करेगी और उन तीनों मुकदमात में इंशाल्लाह इमरान खान बरी हो जाएंगे। और उसके बाद एक मुकदमा चल रहा है, ठीक हो गया, अलकादर ट्रस्ट का, उसका ट्रायल हो रहा है, वो भी बड़ी स्पीड से चला रहे हैं कि इस पे भी अब इमरान खान को सज़ा दे दें जल्दी से। और मुल्क पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि उन सज़ाओं की ये वक़्त होती है कि जिस चीज़ पे सज़ा देते हैं ना, उसका कागज़ ही मौजूद नहीं होता। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, इसको कानून की ज़बान में कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे सज़ा दे रहे होते हैं, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे सज़ा उनकी बनती है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद ही नहीं होते। जैसे साइफर का केस है, साइफर सफ़ा मिसल पे मौजूद ही नहीं है। मेरे
कानून समझने वाले दोस्तों को समझ आ रही होगी ज़्यादा। और चूँकि जिस कागज़ की वजह से सज़ा हो रही है वो सफ़ा मिसल में मौजूद नहीं, तो वो सज़ा कैसे हो सकती है? जब उसका रिकवरी मेमो ही नहीं बना, वो सफ़ा मिसल पे नहीं आया, वो एग्ज़िबिट ही नहीं हुआ, तो सज़ा कैसे हो सकती है? तो लिहाजा ये सज़ा सिर्फ इस हद तक ही है कि आप हमारे साथ डील कर लें और मुल्क से बाहर चले जाएं, या चुप करके बैठ जाएं अपने घर अच्छा, में। डील किस किस्म की हो रही है? डील हो ही नहीं रही ना, डील ना होने की नहीं, वो वजह क्या चाहते हैं, किस तरह की डील है? वो तो ये चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चला जाए इमरान खान, रिहा कर देंगे। रिहा वो देखे ना कि मैं बता चुका हूँ पहले ही कि इन केसेस की वक़्त तो यही है, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, जितने भी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान लीडर्स के ऊपर मुकदमात हैं, उनकी वक़्त यही है, उनकी वैल्यू यही है, उनका वज़न इतना कोई है कि वो सिर्फ पार्टी छोड़ दें, मुल्क से बाहर चले जाएं और ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, वो सारे मुकदमात ख़त्म। बस इतनी की वक़्त है उनकी। इसीलिए इन मुकदमात की भी इतनी वक़्त है। जैसे सबके सामने है, हमारे कई दोस्तों ने और कारकुनान ने ये ऐलान किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे, 20-20 FIRs थी, वो ख़त्म कर दी गई, उनको बेगुनाह कर दिया गया। वो अगर जेल के अंदर थे तो रिहा हो चुके हैं। तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर आ गया, वो फिर सोचने लग गए कि क्या करना चाहिए। खैर ये मामला चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूँ आपके तवसत से, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये आपकी और मेरी बात है, ये पाकिस्तानी अवाम की बात है। और मैं आज आपके ज़रिए ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ ये बात करता है कि जी हमें मुझे उसने उतारा, मुझे उसने उतारा, मुझे चलने नहीं दिया गया, मेरी गवर्नमेंट ने चलने नहीं दी गई। तो अगर आज इमरान खान अगर उन लोगों के सामने आके खड़ा हो गया है, क्या नवाज शरीफ को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान, उसको उतारने वाले तो वो एक ही बंदा था, वो एक ही कुव्वत है ना। नवाज शरीफ क्यों चुप बैठा है? उसकी ताकत का नवाज शरीफ का अंदाजा तो अब लगना चाहिए ना। अब नवाज शरीफ के पास मौका है, एक बात है, लेकिन क्या है, इसीलिए नवाज शरीफ झूठ बोलता है। ठीक हो गया, उसकी बात में कोई वजन नहीं है, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार हासिल करने की खातिर ही उन अदारों पर तनकीद करता है, और वो अदारे उसको इक़्तिदार में ले आते हैं और फिर उतार देते हैं। भाई जो लेके आएगा वो उतार भी देगा आपको। और आज आपने देखा नहीं, आज देख लें कि एक ऐसा शख्स जो निगरान गवर्नमेंट के अंदर एक वजीर था, और उसको इस गवर्नमेंट ने भी एक वजीर बना दिया है, और एक अदारे का चेयरमैन भी बनाया उसको, और वजीर आजम से उसने सीधा सीधा फड्डा कर लिया, और एट लीस्ट वही वजीर ही जीता है। वो वजीर आजम को हरा गया है क्योंकि वो किसी और का बंदा है। तो लिहाजा नवाज शरीफ को ये बात सोचनी चाहिए, ये मौका है उसके पास, अगर वो मुल्क पाकिस्तान का खैर खा है। अगर वो खैर खा नहीं है तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, फिर बातें ही रह जाएंगी उनकी कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, फिर ये बातें ही हैं नवाज शरीफ की। अगर तुम कहते हो नवाज शरीफ, तुम कहते हो कि अगर मुझे क्यों निकाला और किसने निकाला, तो बताओ आप आके। अब उसके पास ये मौका है कि वो उन लोगों के खिलाफ जंग लड़े। ये नहीं होता जंग क्या था भाई की जंग, जंग जो होती है वो इखलाकी भी होती है, एक इखलाकियात की जंग है। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जंग की जो ज़रूरत है ना, वो इखलाकी जंग की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर मर चुकी है। चुप बैठे हैं हम, लेकिन मैं अवाम को सलाम पेश करता हूँ जिसने 8 फरवरी को इमरान खान के हक में फ़ैसला दिया, और बाकी आपके सामने है। अच्छा सर, अली अमीन गड्ढापुर जो केसेस की आड़ में उनके जो गिरद है वो घेरा तंग किया जा रहा है, तो क्या केसेस हैं? हाँ, कोई केस नहीं है, सिर्फ अली मन गंडापुर के खिलाफ भी इस वजह से केसेस बनाए गए कि वो हमसे मिल नहीं रहा, हमारे साथ मुलाकात नहीं कर रहा। वो मिलने आए, ठीक हो गया। इस पे मेरी राय जो वो बड़ी सियासी है, गैर सियासी राय नहीं देनी चाहिए कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान के साथ साथ कारकुन तो है ही है, लेकिन इस वक्त वो पूरे KPK का वज़ीर आला है, जो कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो उसको एक वज़ीर आला होकर सोचना चाहिए कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, चाहे वो जिस रास्ते से भी आए, एक डेजिग्नेशन तो है ना, तो उनके साथ एक मुफाहमत करके मुल्क पाकिस्तान और अपने सूबे का ही सोचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी हट दरमी आ जाए, ये गैर सियासी सोच है। चूँकि उसकी एक और वजह भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी एक मार पड़ी है।
کہ کچھ لوگوں نے پاکستانی تحریک انصاف کا رویہ غیر سیاسی رکھا. جب سیاست میں آنا ہوتا ہے تو رویہ سیاسی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے مقدمے بس اس وجہ سے ہی تھے کہ وہ ہمیں مل نہیں رہا. وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, میٹنگز شروع ہو گئی ہیں. جیسے محترم محسن نقوی صاحب بھی میٹنگ کرنے گئے, وہ اس وجہ سے گئے کہ ادھر سے چونکہ ایف آئی اے کی کارروائیوں میں تھوڑا سا دشواری پیش آ رہی تھی, تو وہ ملنے گئے, ان سے تعاون کی مطلب ہے گفتگو ہوئی ان کی. تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تعاون کا پورا کہا, انہیں کہ جی جو غلطی یہاں پہ ایکٹ ہوگا تو ایف آئی اے کا ہم پورا تعاون کریں گے. تو وہ بیسیکلی ان کی میٹنگ سازگار رہی. تو وہ مقدمے بس اس حد تک ہی تھے, بس وہ اب ختم ہو جائیں گے. چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے مقدمے جو ہیں ان کے خلاف وہ صرف اس حد تک ہی ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں. اچھا, پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسے کی جو ہے وہ اجازت مانگ رہی ہے, اگر اجازت ملتی ہے تو کس طرح کا جلسہ متوقع کر رہے ہیں؟ پہلی تو یہ میری گزارش تھی کہ چونکہ کچھ ہماری ڈسکشن اندر چلتی رہتی ہیں, تو میری اس میں رائے یہ تھی کہ عید کے بعد جلسہ ہونا چاہیے. چونکہ وہ 4 یا 6 اپریل کی بات کر رہے ہیں, چونکہ پہلے 30 اپریل کی اجازت مانگی گئی تھی, وہ پھر آگے 4 اور 6 پہ جا رہا ہے. تو اس میں جو کہ پارٹی کے اندر چل رہی ہے ڈسکشن, ہو سکتا ہے یہ عید کے بعد چلا جائے. تو میری بھی پارٹی سے یہی گزارش ہے, ہم نے بھی چونکہ اپنے فورم کے ذریعے یہ بھجوایا ہوا ہے کہ وہ جلسہ عید کے بعد ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 6 کو تو لوگ گھروں کو آنا شروع ہو جائیں گے نا, عید کی چھٹیاں ہوں گی, گھروں کو آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر عید بھی لوگوں نے منانی ہوتی ہے. اگر اس طرح کے معاملات میں کوئی مس ہیپ ہو جائے, یا چونکہ دیکھیں نا پہلے ہی حالات بڑے خراب ہیں, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ساری قوتیں اکٹھی ہوئی کھڑی ہیں, اتنی جماعتیں, کوئی بھی اگر پرابلم کریٹ کر دیں وہ لوگ خود ہی آ کے, تو مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا ہو جائے گا. تو عید سے پہلے میرا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی رمضان شریف ہے, تو عید کے بعد جلسہ رکھنا چاہیے, اور اس جلسے میں پھر بھرپور شرکت ہونی چاہیے. اور وہ جلسہ ایک ہی بات پہ ہو رہا ہے نا کہ رول آف لا پاکستان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے عید کے بعد زیادہ سازگار ہوگا. باقی اس کی اجازت ملنے کے چانسز اسلام آباد گورنمنٹ سے بہت کم ہے, تو اس لیے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ ہے, وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جلسہ تو ہوگا انشاءاللہ, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا کسی اور شہر میں ہو. میں اگر 9 مئی پہ جاؤں تو 9 مئی جو ہے بیسیکلی میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے اوپر پلانٹ کیا گیا. اب دیکھیں کہ 9 مئی کی اگر پراپر, عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ انکوائری کرائی جائے کہ وہاں پہ چیک پوسٹ سے اگر قافلہ آگے گزرا ہے تو کس کی نیگلیجنس ہے. وہ جو بندے ہیں جنہوں نے وہ قافلہ گزرنے کے دوران کیمرے توڑے ہیں, وہ بندے کون تھے؟ وہ بندے تو آج تک سامنے نہیں آ سکے. پراپر اگر انکوائری ہو تو میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے خلاف پاکستانی تحریک انصاف کو استعمال کرنے والے لوگ اور ہی نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی پاکستان آرمی کے اگینسٹ اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے نہ کبھی سوچا ہے, نہ کبھی انسٹیگیٹ کیا ہے. اور ویسے بھی پاکستان کے ادارے جتنے بھی موجود ہیں وہ سب کے لیے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ادارے آئین سے باہر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پراپر فورم ہے, اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے, ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں, وہ تو ایک قانون کا حصہ ہے. لیکن یہ ایک سازش تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مسلط کی گئی, اور یہ ایک واقعہ وہاں پہ کروایا گیا, جلاؤ گراؤ کرایا گیا پراپر پلان کے تحت, جس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کسی قسم کا بھی عمل دخل نہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر صحیح بات پوچھی جائے تو 9 مئی کی جو وکٹم ہے نا پاکستان تحریک انصاف, ٹھیک ہے, اصل جو نقصان کیا گیا ہے نا 9 مئی کو وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا گیا. اور اسی طرح ہی 9 فروری کو جیسے پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کیا گیا کہ ان کے ووٹس کو تبدیل کر کے نون لیگ کو گفٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور 8 فروری کو جیتے ہوئوں کو 9 فروری کو ہرایا گیا, اور 8 فروری کو ہارے ہوئوں کو 9 فروری کو جتوایا گیا. تو یہی چیز جو ہے بڑی کہہ لو کہ پاکستان کے اندر الارمنگ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی واقعے کی پراپر اور شفاف انکوائری اگر ہو جائے نا تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور اس کی میں اگزامپل ایک اور بھی دے دیتا ہوں کہ عمران خان نے جب 2013 میں یہ بات کی تھی کہ 4 حلقے کھلوا دیں اور اس کا آڈٹ ہو جائے تو آپ کھلوا دیتے. تو لہٰذا اس وجہ سے انکوائری پراپر اس وجہ سے نہیں کروائی جاتی کسی بھی معاملے کی کہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے.
تو یہ ساری سچویشن ہے. اچھا، عمران خان کی طرف سے جو IMF کو خط لکھا گیا، حکومت وقت نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، تو کیا کہنا چاہیں؟ بالکل ٹھیک لکھا وہ خط، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا، تنقید تو ہوتی رہتی ہے، جب بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس کو آپ دبا رہے ہیں تو وہ کوئی کام کرے اس پہ تنقید تو انہوں نے کرنی، ان کا وہ ویسے بھی رائٹ ہے جمہوری. پاکستان میں چونکہ جمہوری حق کو بھی برائے نام ہی استعمال کیا جاتا ہے نا، اور پاکستان میں جمہوریت ویسے ہے بھی نہیں اس وقت. پاکستان میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے. اور باقی رہے گی خط کی بات، تو خط جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا گیا. دیکھیں وہ کیوں لکھا گیا. اب آپ ورلڈ بینک اور اس کے علاوہ یہ جو IMF ہے ان سے جب قرضہ لیتے ہیں، وہ آپ کو قرضہ کیوں دیتے ہیں؟ سوال پہلا یہ ہے. کسی کو یہی نہیں پتا کہ قرضہ وہ کیوں دیتے ہیں آپ کو. وہ اس وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ شاہی خرچیاں کریں. ہاں، آپ گاڑیاں جناب بڑی بڑی رکھ لیں، آپ BMW رکھ لیں، BMW کے ٹائر اتنے مہنگے بدلوا لیں. وہ اس چیز کے لیے خرچہ نہیں دیتے، وہ کچھ چند چیزوں کے لیے خرچہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلی چیز میں بتا دیتا ہوں، وہ آپ کی معیشت اکانومی کی سٹیبلٹی کے لیے دیتے ہیں اور آپ کے سیاسی استحکام کے لیے دیتے ہیں خرچ. جب اکانومی سٹیبل رہے گی تو سیاسی بھی استحکام رہے گا. جب اکانومی سٹیبل نہیں رہے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو فارغ ہو جائیں گے نا، آپ کا ملک فارغ ہونے کے چانسز ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو لوگ سوچتے ہیں عمران خان اسی وجہ سے لکھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل معاملات پہ ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو آپ اس کی اکانومی کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو قرضہ دیں گے، یہ قرضہ تو کھا جائیں گے آپ کا. تو خط بالکل ٹھیک تھا. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ وہ رپورٹ منگوا لیں جس کے اندر IMF نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پچھلے 50 سال میں کتنے پرسنٹ سٹیبلٹی آئی. 6%. یہ ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے، آپ چیک کر لیں، یہ گوگل پہ اویلیبل ہے. 6% آپ کی سٹیبلٹی آئی ہے پولیٹیکل. کین یو امیجن دیٹ؟ ٹھیک ہے، اس طرح جوڈیشل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بالکل ٹھیک تھا خط، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں.